Insang itik. Isang. Mana may kuan be? Mana may klase? Yeah, my good idea. Ha? Good idea. No class tomorrow. Mana may klase eh? Ha? Mana may klase? Yeah, kana mo me. Module na sige. Module na sila sige makiat. Oh, Nanang nga wado module na na may sige. good to. Padong na sila grade 2. Sunod May mo naming grade 3 kaso na sa na grade grade 3. 2. Sa Kaso na, grade 3. so na sa grade 3, grade 4. Dayan. No, Sunod sa grade 4. grade 5. Dayan sunod sa grade 5. Grade 6. Sunod sa grade 6. Grade 7. Sunod sa grade 7. Grade 8. Sunod sa grade 8. Grade 9. Sunod sa grade 9. Grade 9. Grade 10. Perfect mas ni kantinda. Ulit klase yung makiat kay modular man sila ron. Kado na may Module ra grade po ang ilang klase permite ra module. Answer ra las module ba. 2. Kaya mo, pado na may grade 2. Oh, hapit man Utik lang. ba? Utik! Hapit naman lang graduation. Oh, padong na. Graduate na ang mga kinder. Kinder. Oh, kindera. Tindira. Eh, kindera. Kindera. Kinde, apit na yung kinde. Hapit naman kinder. Kinde. Balik yes kinder. Tido? Ay, ko. Pala ko ito. Ay, ito na lang. Grade 1 na ito. Tingog.